Selamat marjupa hubata haganupan, pasu-pasu ni nebata ibereni hubata. Adong kesempatata manguhurhon hujado holihita. Temata bani panorangon, piliham masurga, ulang hunaraka. Berarti bagas goluhon, ganupan hita mamilih. Anggo makorja pe maningun mamilih do. Makorja doa sadario na taplang. Apalagi surga, atap neraka, maningun do hita mamilih. Pay may bogi hita hata ni nebata, pay may basa hita bagianon, martonggo hita. Tuhan Yesus, hamdo na ibata na manopa sagala na adong. Sonahaham manopa marhite hatamo. Marsahap tumangham. Jadi do langit pakontano apahaganupan isini. Sonari ipatugah kam huban nami. Ganupan na ito pa na parlobe salpudo. Anjaha susur maholi, tanoh na bayu, Jerusalem na bayu, ay masurga. Ijay marap na ibata pakonhala na porsaya. Mangindohan nami Tuhan, ase berita on torang ban nami. Boyhan nami porsaya, anjaha ipilih ka nami surga. Ajariham hanami torangiham paruhuran nami. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin. Pangukapon bindu 20 sada ayat sada. Anggo isukun hita, mase adong surga, mase adong neraka. Anggo sonari hita itanohon, lape adong perbedaan. Ganupan na itanohon, atap ia jahat, atap ia persaya bani Yesus, atap ia manombah gana-gana, riap ope manggoluh itanohon na itopan na ibataon. Tapi adong surga, adong neraka, ijay maholi isirangkon na ibata, jolma jadi 2 bagian. Halak na persaya bani Tuhan Yesus na tertulis goranni ibagas buku hagoluhan rap maholi pakon na batai surga. Tapi halak na lang persaya, halak na mabir mangiri ko Tuhan Yesus, ia maholi rap pakon sibolis ia nanni ineraka. Ay masyang gudinga kita bani panopaon bani Bibel buku na parlobe ay masada Musa. 2 bindu isahap kon ijay, sonahan ay bata manopa langit pa kontano, iya nata sonari manggolo. On matano na parlobe ito panay bata. Panopaon na parlobe ijon mahita makorja, ijon mahita patupu arta, adong na membangun rumah, adong na palaho boru, adong na mangalok boru, ijon mahita marsonang-sonang, marsada hagenupan ijon. Na manombah na ibatape, kon nalang manombah na ibatape, manggoluh do itano, na itopa na ibata parlobeon. Tapi panopaon na paduahon, ay malangi na bayu, Jerusalem na bayu, lang sarupa pakon panopaon na parlobe. Bani Bibelta, bindu pangukapon bindu 20 sada pakon 22, ijon maho maisuratkon. Sonaha tanoh na bayu, langit na bayu, pakon neraka. Basahita bani bindu 20 sada ayat sada. Langit na bayu pakon tanoh na bayu. Dop ay huidah malangit na bayu pakon tanoh na bayu.
ay dom masalpu langit na parlobi ay, pakon tanoh na parlobi ay, laut ay pe sengdong be. Anjaha huidah mahuta na pasingay, ay ma Jerusalem na bayu, susur hun na guriatas, humbani na ibata, na pinasirsir songon tunangan na pinajagar marayak para mangonni. Dop ay huboge masada sora na gogoh humbani paratasay makatahon. Tonggorma on maiyanan ni naibata itongah-tongah ni Jolma. Marianan maiya itongah-tongah ni Sidea. Anjaha Sidea mabangsani, anjaha naibata sandiri saor bani Sidea. Anjaha apusan nima sagala ilu humbani mata ni Sidea. Sengdong be hamatean, age pusok niuhur, age partangisan, age halojaon sengdong be, ay dom masalpu na parlobein. Dop ay nini na hundul bani paratasayma. Tonggorma, bayudo hubahen haganuk. Ambah ni ay, ihatahon do. Surat kon main, hatengeran anjaha sitong do hatain. Lanjari hatahon mahubaku. Dom masaut, ahu do alpa pakon omega, bonani pakon ujungni. Bereo kudo minum halak nahorahan humbani bah tubuh haguluhan, seng pala marpamboli. Namo nangindo maneanay haganup. Ahu magabe nay bata bani, anjaha iya magabe anak baku. Tapi hala si parbiar, nasopor saya, nabutak, pamunuh, pariah-riah, partabas-tabas, parnaibata nalegan, apa sagala parladung, parupe do bani laut negara, ibahen api pakon hirtah, ay mahamatean na paduahon. Jadi langit na parlobe, tanoh na parlobe, ianat tasonari, sanggaroho li Tuhan Yesus, salpu maay. Ay masin na bata patugah kon hubata. Tanoh na parlobe ianat tasonarion, domaho na papa. Sangga si Adam mambahen dosa, ilawad ni naibata, ay mabani sadamusa bindutolo. Masuk madosa hutongah-tongah ni tanohon. Ipapa naibata tanohon, ay masayhap kon hita dodas bani sadarion. Ngalutan do hita masarihos si panganon pakon sinumon. Halani domaho na papa tanohon. Sanggabani panopaon na parlobe. Sada Musa bindu sada pakon bindu dua lapedong dosa. Ay masin na bata pakon Jolma riap marsahapi langadong nahurang langadong hasusahan. Tapi izin masuk dosa mulai matarjadi hasusahan. Masari si pangano pemaningun turak-turak hadugas. Doma adong dosa. Mambahin nama dear pauhurta domai parjabolon dosa. Buetu manghasusahan itanhon. Adong homa hamatean. Berarti hatani nebata ai jadi doha ganupan. Halani domai hatahon nebata bani si Adam. Ijini panganho buah pamboto nama dear pakon nama sambor. Maningun mate doho. Ay masih jadi hamatean rosi sadarion. Ang gusonay lang builang. Maningun terjadi doha tani naibata pasal langit na bayu pakon tanoh na bayu. Ahane hatahon ni bani Adam doma terjadi. Na ihatahon ni bani nabi-nabi pasal paroh niha surga jadi manusia ay pedo terjadi.
Si taronon ni rosimate anjaha mula manggulu, mula hu surga, ay pedo ma terjadi. Berarti ganupan nai hatahon nai bata, pasti do terjadi. Surga pakon neraka lape ididah kita. Tapi doma ihatahon nai batahu bata. Lape terjadi tapi pasti do terjadi. Atak persaya ham atap lang. Tapi hata ni nai bataon pasti do terjadi. Sonaha ia sangga manopa nalangadong ibahen ni jadi adong. Jadi mapanondang, jadi. Jadi mamartupu bah bani sada iyanan. Igoran nai batama ay lautan, jadi. Jadi mapanondang bani siang niari, ibahen nai batama mata niari, ay pe jadi. Ganupan nai hatahon nai bata jadi. Nalape jadi, ay malangi na bayu pakontanoh na bayu. Ibere bata kesempatan hubat guna maruhur. Ay masih pilih kam masurga, ulang neraka. Halani surga ay jadi do. Sonaha holip surga ay. Si Johannes susian ni Tuhan Yesus sangga ibuang hu pulau Patmos. Ijay ma ipatalar na bata. Ase isurat kon ni hubata. Aha ipatalar na bata. Ijon ma isurat kon ni. Dop ay huidah malangit na bayu pakontanoh na bayu. Ay dom masal pulangi na parlobe ay pakontanoh na parlobe ay laut ay peseng dongbe. Jadi tanoh na iya ni hita sonari sanggaroho li Tuhan Yesus salpuma. Langit pe salpuma, laut pe salpuma. Jadi tanoh na parlobeon halani domma igoki dosa, igoki sitaronon. Marsada ope haganupan na jahat pakon na pitor. Marsada ope na manghikot Tuhan Yesus pakon na langra manghikot Tuhan Yesus. Lape isirangkon na bata. Tapi sanggaroho li langit na bayu, tanoh na bayu, isirangkon na batama jolma dua bagian. Songon na hatahon Tuhan Yesus limbaga, sangga iparani maholi ome ay, isirangkon ma ome pakon si marome-ome. Si marome-ome ay itutung ma. Sonay ge sanggahro parmahan, isirangkon ni ma biri-biri pakon hambing. Hambing ay ibahen ni sebelah kiri ni. Biri-biri ay ibahen ni husiamun ni. Domay hatahon Tuhan Yesus ibagas limbaga. Sonari ipatalar ni bani si Johannes. Salpu maholi, langit na parlobe ay, pakontano na parlobe ay, sonay ge laut. Ay masih haganupan na dong itanohon, sonang hape kemegahan ni, halani dong maipapanay bata tanohon, salpu doholi. Jadi langit na bayu, pakontano na bayu ay, sonaha keadaan ni. Anjahahui dah mahuta na pasingay. Ay ma Jerusalem na bayu. Susurhun na guriatas humbanin na bata. Na pinasirsir songon tunangan. Na pinajagar maraya para mangon ni. Jadi Jerusalem na bayu. Lang sarupa pa kon Jerusalem na sonari. Anggo Jerusalem na ibotoh kita sa darion pe go bani dosa. Agepe ijay rumah panumbahan. Marjualan do si dia i rumah panumbahan. Langadong ijay keadilan. Langadong ijay hasitongan. Ay masay Jerusalem na sonari ay. Jerusalem na parlobe. Salpu maholi. Ipasusur na ibatama
huta na pasing ay ma Jerusalem na bayu. Lang sarupa pa kon Jerusalem na sonari. Atap dom maonggaham hu Jerusalem. Atap dom may didahkam so na hebat ni Jerusalem ay. Tapi huta ay gok dosa, gok hajahaton, gok panipuan. Ay masih isalpuhon na batado holi. Jadi adong Jerusalem na bayu. Jerusalem na bayu susurhun na guriatas humbanin na bata. Igambarhon ijon songon tunangan na pinajagar maraya para mangonni. Ay masyang guhala na laho hupesta perkawinan. Pengantin daboru ipajenges. Iba isalon ma iya. Itutupi ma nahurang bani bohini. Ase ulang adong tarida nahurang. Sonay ma igambarhon ni sangga susur holi Jerusalem na bayu ay. Songon pinasirsir songon tunangan na pinajagar maraya para mangonni. Dop ay hubogi masada sora nagugo humbani para tasay makatahon. Tonggor ma, on ma iyanan ni naibata itong-atonga ni Jolma, marianan ma iya itong-atonga ni Sidea, anjaha Sidea mabangsani, anjaha naibata sandiri, saur bani Sidea. Jadi Jerusalem na baru, surga, ay ma iyanan ni naibata, rapakon halak na porsaya. Ay masih halak na porsaya holi. Rapa kon naibata gabi bapani, ganupan halak na porsaya marsanina. Ijay lang adong beholi perkawinan, lang adong bi ijay hasusahan, lang adong bi ijay hamatean. Anggo i dunia wasonari adong ope hamatean. Tiap hari didahita dong hamatean. Tiap hari didahita. Rodokah ni robagal ni Jolma. Rotuani dop ay marujung maguluh ni. Tapi bani Jerusalem na baru. Ay masurga. Iyanan ni nebata itong-atong ni Jolma. Songon sanggah si Adam pakon si Hawa. Lape adong dosa. Marianan rap pakon nebata. Lang adong hasusahan. Lang adong pertangisan. Lang adong hamatean. Mulai sadamu sabindu toludo terjadi ma uhuman. Jadi sanggaroho li Tuhan Yesus. Jerusalem na baru, tanah na bayu ay. Ulaki majol manay topan nay bataon. Nadok porsaya bani Tuhan Yesus. Rapakon nay bata. Nay bata marianan pakon Sidea. Ay masesangga roho li Tuhan Yesus. Apusan ni masagala ilu humba ni mata ni Sidea. Sengdong behamatean age pusok niuhur. Age partangisan, age halojaon, sengdong be. Ay dom masal puna parlubi ay. Jadi ganupan na ialami hita sonari, on tinopan na parlobi. Gok bani dosa, gok hasusahan. Adong hamatean. Tapi sanggaroho li Tuhan Yesus. Lang adong beay. Jadi sonang mahita rapakon Tuhan Yesus. Ay masih hatahon ni. Nini nahundul bani para tasayma. Tonggor ma, bayudo hubahen haganup. Ambah niyay hatahon do. Surat kon main, hatengeran anjaha sitong do hatain. Lanjar hatahon mahubaku. Dom masaut, ahu do alpa pakon omega, bonani pakon ujung ni. Bereokku do minum halak nahorahan humbani bah tubuh haguluhan, seng palam marpamboli. Namo nangindo manean ay haganup. Ahu magabe nay batabani, anjaha iya ma gabe anak baku. Berarti ganupan halak na porsaya bani Tuhan Yesus. Ay ma anak-anak ninay bata.
Sanggaroho li Tuhan Yesus. Isirang kondi mahala na persaya, pakon hala na lang persaya. Sonari la pedong persirangan, tapi sanggaroho li iya. Hala na monang, hala na persaya bani Tuhan Yesus. Hala na tersurat goran ni bani buku haguluhan. Hala na doma manjalo hasasapan ni dosa. Hala na doma ilak bani tondi na pasing. Ay mana monangin, nay bata magabe bapa bani. Iya magabe anak-anak ni nay bata. Rap maholi iya ibagas harajaon ni nay bata. Ay masisonari kesempatan hubat ta mamilih. Anggolapi hami bagas Tuhan Yesus. Anggolapi jalo hama hasasapan ni dosa. Anggolapi ilak hamba ni tondi na pasing. Lape ongga ham mangakui marhite pamangammu. Por saya ibaga suruhmu pabawa Yesus manai bata. Lape ongga ham bertobat. Berarti lang dihu ham bani Jerusalem na baru. Jadi sonari kesempatan ni. Itanohondo Tuhan Yesus markuasa memberi dalan keselamatan hubata. Sangga bani tinopani na parlubion, tanoh na sonari, na go bani dosa, go bani hasusahan, sonari makesempatan ni. Aserahi ta bertobat, jadi halak na bertobat, isurat kon magoran ni bani buku haguluhan. Jadi surga ay hamdo mamilih, neraka pe hamdo mamilih. Halak na persaya, halak na dokter surat goran ni bagas buku hagoluhan, berarti ipilih ni ase sanggaroho li Tuhan Yesus dihut ma iya bani Jerusalem na bayu, rap mapakon nai bata. Jadi sonahan neraka. Ayat 8 ipatuga. Tapi halak si parbiar, na sopor saya, na butak, pamunuh, pariah-riah, pertabas-tabas, parnaibata nalegan, apa segala parladung, parupe doai bani laut negara, ibagas api pakon hirtah, ay mahamatean na paduahon. Jadi neraka ay hamatean na paduahon. Ise na masuk, hubagas api pakon hirtahay, halak si parbiar. Mabiar ya mangihukon na bata. Ang huihut kon holi Tuhan Yesus. Ihatahon halak huriyaw bibelon. Ang huihut kon holi Tuhan Yesus. Marhurang holi hasomakku. Biaran ia bani jolma daripada bani Tuhan Yesus. Biaran ia bani dunia on daripada mangihut kon hata ni bata. Halak nasonai. Masuk ma iya hubagas api pakon hirtah negara ay. Radoham. Ay masih halat na biaran mangidah jolma, marimbang mangidah na bata, lang boy lang itolak do iya hubagas Jerusalem na bayu, tanoh na bayu ay. Ay masih ulang hato kita, ang godom mapokut hita martonggo, dom marajin marminggu. Dom marajin mangidangi. Tapi biarando hita mangidah jolma. Daripada mangidah naibata. Ulang hap hita ijalo ilobi ni nebata. Sonari dom may patakas nebata hubata. Ase ulang salah koliham. Anggo biarando ham mangidah jolma. Biarando ham mangidah peraturan-peraturan jolma na melawan hata ni nebata. Lang mungkin ham ijalo ibagas tanoh na bayu Jerusalem na bayu ay. Hala ni hala si parbiar. Hala na sopor saya. Lang por saya ia hata ni Tuhan Yesus. Songon si Adam. Por sayanan ia hata ni si bolis daripada hata ni naibata. Por sayanan hita hata ni hagulapan daripada hata ni Tuhan Yesus.
Persayanan hita hata ni dunia on daripada hata ni Tuhan Yesus. Halak nasonai masuk ma ia hubagas api pakon hirta. Halak nabutak. Anggo nabutak berarti parlahoni pe sengdong harosu ni bata. Paruhuran ni pe lang harosu ni bata. Nehorjahon ni pe lang harosu ni bata. Halak pamunuh, pariah-riah, pertabas-tabas. Langlah pertabas-tabas ham. Halak pertabas-tabas, lang masuk ia huwaga sarajaw ni nebata. Porini pe bue galangan ni hugareja. Tapi martabas-tabas lu iya. Halak pernay bata nalegan. Ibahin ni tondi na dok mati gabi na batani. Persayanan ia hubani nipi daripada hata ni nebata. Ibahin ni duit gabi na batani. Ibahin ni hapentaron ni gabi na batani. Ibahin ni niombah ni gabi na batani. Arta gabi na batani. Halak nasonon lang masuk hubaga sarajaw ni nebata. Lang masuk hubagas Jerusalem na baru. Ay masih parimbagas wakam. Lang urah masuk hu Jerusalem na baru. Ang golapi bahen ham Jesus na batamu. Ang golapi ham manjalo Jesus Mariana ni bagas urungan jahiri ko kami ya. Persayanan ham hata ni Tuhan Yesus daripada hata ni dunia on. Lang ijalo ibagas harajaw ni nebata. Tapi halak na persaya bani hata ni Tuhan Yesus. Menjadihon Yesus nomor sadai bagas guluh ni. Ay mana ijalo. Parupe ma ia bani Jerusalem na baru. Tapi halak pernebata nalegan. Apa sagala parladung. Betul kita do parladung. Panipu. Korupsi, halak parladung, parupe do ay bani laut negara, ay pakon hirta, ay mahamatean na paduahon. Sanggaroho li Tuhan Yesus, isirangkon ni ma dua bagian jolma. Halak na persaya bani Tuhan Yesus, na daftar surat goran ni bani buku haguluhan. AGP marsita ronon sanggay tanohon halani iri kon ni Tuhan Yesus. Tetap ia mangiri ko Tuhan Yesus. Halak nasonai isirang kon nai bata maholi. Ipamasuk ni maay hu Jerusalem na bayu. Tapi halak nalang halak parbiar. Halak nalang persaya, pernebata nalegan, pertabas-tabas, pamunuh, parladung, parupe doai bani laut api pakon hirta. Na ijado ipilih kam. Sonari sanggay tanahon do kesempatan ni. Ang godom may tadi ko kita tanahon, langadong be panorang ni. Ham mamilih. Halani sanggaroho li Tuhan Yesus. Pasti doholi idabuh kon ni uhuman. Bani hala nalang persaya. Martonggo hita. Tuhan Yesus hatamu do hasitongan. Ahana do may hataham. Lape jadi pasti doholi terjadi. Benham hanami Tuhan. Ulang songon si Adam sangga itamaneden. Itipu si bolis. Hanami pe. Ang godom may tangar hanami. Ulang hanami itipu si bolisay. Tapi raha nami persaya manjalo hatamu. Ijadihon hanami ham gabi na bata nami iri ko kanami ham. Itadi ko kanami na bata nalegan. Biaran hanami bani na bata daripada bani jolma. Asedihu mahanami parupe bani Jerusalem na bayu. Ay matanoh na bayu rapakon na bata isurga. Tondi mo na pasing manorangihan nami Tuhan. Ase ulang salah ka nami mamilih.
On ma pangindoan nami Tuhan Yesus. Pasu-pasuham hanami sahalak-sahalak. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin. Selamat boringin hubata. Tuhan Yesus mamasu-masuhita.